गया है, इसके पास जवाब नहीं है, लाजवाब हो गया इसलिए गालियां दे रहा है। गालीबाज को तो बदरजा उल्ला कहना चाहिए कि हाँ भाई आ जाओ, तुम्हारे साथ बात करनी है। वो गालियां देगा, दुनिया देख लेगी कि ये गालीबाज है और इसके पास जवाब नहीं था, गालियों पे उतर आया है। तो ये उज़र है नहीं, ये उज़र इनका दुरुस्त है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जान छुड़ाने की तदबीरें हैं। और इसकी वजह भी ये है कि यही मीर लतीफ़ साहब और वो इनके साथी थे खालिद साहब, ये आपके साथ मुनाजरा कर चुके हैं राह निजात ग्रुप में, हम गवाह हैं इस बात के। वहाँ से ग्रुप से ये जूते कपड़े छोड़ के भागे थे आपके बिलमुकाबल। हालांकि हमारे लिए आप दोनों ही एक जैसे थे, हमने दोनों को एक प्लेटफार्म फराहम किया और कहा कि आप यहाँ पर अपनी अपनी बारी में अपनी अपने टर्न में बात कर लें, हम उसको मॉडरेट कर देते हैं, लेकिन फैसला आवाम करेगी सुनने वाली। ये वहाँ से ग्रुप ही छोड़ के भाग गए थे दोनों, मुझे याद है, अभी भी वो रिकॉर्डिंग शायद आपने तो की होगी, अपलोड की होगी वहाँ पर। तो ये असल बात ये है कि भागे हुए लोग हैं, इनको पता है कि मुनाजरे में लोग किस तरह के दलाइल देते हैं और किस तरह के सवाल करते हैं। जब उन सवालों के जवाब नहीं होते, उन दलाइल के आगे बेबसी इनका मुकद्दर होती है, फिर ये इस तरह की बातें करते हैं, बहाने लगाते हैं कि हम इंसानों से बात करते हैं। अगर इंसानों से बात करते हैं तो आगे भी इंसान ही होना चाहिए ना, आगे आप जैसा गालीबाज तो नहीं होना चाहिए। आप खुद सबसे बड़े गालीबाज हैं, ये बहाना ना करें। अपने बीवियों को, बच्चों को, अपने उन नासमझ लोगों को जो बेचारे सिर्फ चंदा देने वाले, उनको धोखा ना दें ये कह कर के हमारे सामने कोई मसीही खड़ा नहीं हो सकता। मसीही आपके पीछे पीछे है, वो आपको आपकी बरात पे चढ़ के कह रहा है कि आपने मुझे चैलेंज किया था, मैंने कबूल किया, आओ हमारे सामने। क्यों नहीं बात करते, बहाने लगा रहे। बाकी जो लोग सुने, ये जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, वो भी अगर अपनी बराडों पे बैठ के अपने लोगों को ये धोखा दे रहे हैं कि वो बात कर सकते हैं किसी मसीही से, या वो उनके पास बड़े दलाइल हैं और कोई मसीही उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये जोसेफ साहब हैं, ये इनकी गुफ्तगू है, अभी फ्रेश कल की बता रहे हैं कि आपके साथी चैलेंज करके वो भाग उठे। पहले चैलेंज किया लोगों को धोखा देने के लिए कि कोई मसीही आए, जब मसीही सामने आया है तो दुड़की लगा दी है। तो आप में से कोई और आ जाए जो बड़ा बुजुर्ग अपने आप को समझता है कि वो इल्म वाला है, वो आके इनसे बात करे। लेकिन मसीहियों से या बात करें या इनको चैलेंज ना करें और मान लें कि आप इनके साथ बात नहीं कर सकते। आपके नसीबों में यही था, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, तेरे जुर्म खाना खराब को मेरे उफ़े बंदा नवाज में। आपने सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को नुकसान पहुँचाना था, सो वो पहुँचा दिया जितना पहुँचा सकते थे। अब जिसके नसीबों में हदायत है, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अब तो सोशल मीडिया ने हर चीज़ निखार के सामने आपके पेश कर दिया। अब जिसके नसीबों में हदायत है वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं और जान छुड़ा रहे हैं इस मिर्जाइयत से। लेकिन ये अभी भी लोग झूठ बोलकर, लोगों को धोखा देकर ये कहते हैं कोई मसीही हमारे सामने नहीं आ सकता, कोई मौलवी हमारा सामना नहीं कर सकता। और मिर्ज़ा साहब भी असल में पेशगोई कर गए थे ना कि मेरे फ़िरके के लोग दलाइल और सच्चाई के नूर से और निशानों की रूह से, निशान पता नहीं कौन से थे, वो कहते थे निशानों की रूह से मुखालफों के मुँह बंद कर देंगे। शायद ये भी निशान ही होगा कोई, ये भी एक निशान ही है ना कि चैलेंज किया कोई मसीही सामने आ जाए, जब सामने आ गया तो कहता है तेरे नाल गल नहीं करनी, तू गाला करना है। वाह भाई वाह, ये चंगी लॉजिक है। तो बहरहाल ये एक इबरतनाक बात है जो अभी आपने सुनाई है। कादियानियों को चाहिए कि इसको सुने और इससे इबरत पकड़ें और समझें कि ये झूठे लोग, ये सिस्टम के बेनिफिशरीज, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर आपको धोखा देते हैं और कहते हैं हमारा मुकाबला कोई मसीही कर नहीं सकता। ये मुसलमानों से मुनाजरे करते हैं, हमारे साथ नहीं कर सकते। हमारे साथ करें तो हम मसीहियों को लाजवाब कर दें, क्योंकि हमारे पास हथियार है वफात मसीह का। ये सिर्फ उन भोले भाले कादियानियों को धोखा देने के लिए ये बातें हैं। अब सबूत आपकी आंखों के सामने पड़ा है। मसीही पीछे जाके उसको लाजवाब करके आया और उसने इनकार कर दिया बात करने, और इनकार की वजह वही राह निजात ग्रुप का वो मुनाजरा है। और इनको पता है कि जोसेफ मसीह से बात करेंगे तो किन्ने 20 बारी 100 होएगा। असल प्रॉब्लम ये है, अभी कोई भोला भाला मसीह आ जाए, मैंने सुना है पिछले दिन इन्होंने किसी भलेमास आदमी से गुफ्तगू की है, उस तरह का कोई भलामास मिल जाए भाग के चले जाएंगे बात करने के लिए।
भाई मुनाजरा, यहाँ पर आजकल मुनाजरे से ज़्यादा मुजादला है। तो वहाँ पर जो बंदा आपको आपके पिच पर आकर हिट करता है, उसके सामने तो आप बात कर नहीं सकते। तो आप किसी भोले वाले को तलाश किया करें, जिस तरह आप राडों में कोई मुसलमान भोला तलाश करते हैं, इसी तरह क्रिश्चियन तलाश कर लें। जोसेफ मसीह के आगे आप लंबे लेट गए हैं। ये गवाह रहेगी ये वीडियो कि जोसेफ मसीह के सामने सारी मज़ाहियत लंबी लेट गई है। हार के दिखा दिया, शिकस्त तस्लीम करके दिखा दिया। अफसोस है। चैलेंज वापस ले लें, फिर एक वीडियो बना के उसमें जोसेफ मसीह का इस्तिस्ना पेश कर दें कि कोई मसीह हमारे साथ बात करे और जोसेफ मसीह ना करे। जोसेफ मसीह को इस्तिस्ना हासिल है, उससे हमने नहीं करनी। एक कह के नई वीडियो बना दो मेरे लतीफ साहब। अफसोस है इनकी अक्ल पर, मातम ही किया जा सकता उन लोगों की अक्ल पर जो इनको समझते हैं कि इनके पास कोई दलाइल हैं, और ये मिर्ज़ा साहब की जमात जो है वो मसीहियों को या मुसलमानों को दलाइल के मैदान में शिकस्त दे सकती है। अल्लाह आपको समझ दे भाई कादियानी हजरात। जी जी, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। असल में वजह ये है कि ये जो राह निजात ग्रुप का जो मुनाजरा हुआ है ना, उसके बाद मीर लतीफ़ ने जो है वो, आप यकीन करें कि इसने तौबा की हुई कि ये जोसेफ भट्टी से बात नहीं करेगा। अब कभी ये ऐसे ऐसे क्रिश्चियंस को पकड़ लेते हैं, वही वाले क्रिश्चियंस जो हमारे बेचारे मसीही हैं, गॉड ब्लेस यू, जिन्होंने बेचारों ने कभी कोई बाइबल नहीं पढ़ी होती। मिर्जा कादियानी को तो बड़ी दूर की बात है ना, वो जानते भी नहीं मिर्जा कादियानी को। तो ये उनको चैलेंज करता है और उनके सामने बाइबल खोल खोल के दिखाता है, ये देखें आपकी फलानी जो तर्जमा है उसके अंदर ये लिखा है, ढमकाने तर्जमे के अंदर ये लिखा है, फलानी किताब के अंदर ये लिखा है। पुत्र हमारे सामने आओ ना जरा लेके ये सारी किताबें। ना मिर्जा कादियानी किताबों से रद्द करके दिया बात करना। अहे मसीह जुम्मे के दिन मसलूब नहीं हुए, मिर्जा कादियानी कहता है मसीह जुम्मे के दिन मसलूब हुए, तुम कहते हो जुम्मे के दिन मसलूब ही नहीं हुए। अरे जी, इससे अंजील जो है वो साबित होती है कि तारीफ शुदा है कि जी जुम्मे से लेके इतवार 3 दिन बनते नहीं है, और मिर्जा कादियानी पूरे 3 दिन बनाता है जुम्मे से लेके इतवार तक। कि हजरत मसीह जो थे उनकी तो पेशगोई मौजूद थी 3 दिन की, कि वो 3 दिन तक जो है वो होंगे, बेहोश होंगे या फौत होंगे। ये फौत होने का भी इसने अजाला हम के अंदर कहा है, और फिर कहता है जुम्मे के दिन मसलूब हुए हैं। 3 दिन तो मिर्जा कादियानी खुद मानता है और तुम कहते हो 3 दिन। ये हर जगह असल में मीर लतीफ़ की जितनी भी बात होती है, मिर्जा कादियानी उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ होता है हर दफा। तो इसलिए इसको पता है कि इसने कोई भी बात करनी है, मिर्जा कादियानी को हमने लाके खड़ा कर देना इसके मुद्दे मुकाबल। ये देखो पुत्र, मिर्जा कादियानी तो तुम्हारे उलट बात कर रहा है, अब क्या करना है इसका बताओ। तो वहां से इसने भागना है। और राह निजात ग्रुप में भी यही हुआ है। इन्होंने कितने हवाले लगाए, एक हवाला सिर्फ एक अजाला व हाम का हवाला लगा था और इनके सारे जितना मुनाजरा था उसके ऊपर पानी फिर गया था। जी आप पहले ये बता देना कि ये कोई नया खान साहब हैं, ये आप कौन है बता दें। अस्सलाम वालेकुम जोसेफ भाई, मैं मुसलमान हूँ, अहले सुन्नत वल जमात से, मिर्ज़ाई नहीं हूँ जी। एक मालूमाती सवाल करना था सिर्फ, मुझे इसके इल्म नहीं है कि क्रिश्चियनिटी में दूसरी शादी करना जायज़ है कि नहीं। यार मसीहियत के अंदर इस बात के ऊपर इख्तलाफ है। दूसरी शादी कोई कहता है कर सकते हैं, कोई कहता है नहीं, लेकिन जो कसीर तादाद है वो यही कहती है कि नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये बड़े इख्तलाफी फरूही मसाइल हैं, इसके ऊपर अगर कोई बात की जाएगी तो हमारी मसीही कौम जो इसके ऊपर वो थोड़ी रंजीदा होती है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात ये, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कई डिनोमिनेशंस हैं जो ये कहती हैं कि जी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बड़ी कसीर तादाद है वो कहते हैं नहीं कर सकते। जी जी बस सही है, ये मालूमात। एक वक्त में 2 बीवियां आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं है आमिर भाई, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी डिनोमिनेशंस हैं जो कहते हैं कि आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं, गुनाह नहीं है। लेकिन ज्यादा जो कसीर तादाद है वो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते, रख ही नहीं सकते। अच्छा जोसेफ भाई, इस पे मिर्जा कादियानी ने दलील दी है ना, वो कहते हैं कि आप मुसलमान 10 बीवियाँ भी रख सकते हैं, हवाला मेरे पास है। कहता है कि क्रिश्चियनिटी में दूसरी शादी की इजाज़त नहीं है, तो दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 100 बीवियाँ थी, तो मुसलमान 20 बीवियाँ भी रख सकते हैं। लेकिन हमारे कुरान में नस से साबित है कि मथना व सुलासा व रुबा, कि हम 2 कर सकते, 3 कर सकते, 4 रख सकते हैं ना। तो मिर्ज़ा साहब ने इस पे जो दलील दी है, कहते हैं कि नहीं,
عام مسلمان جو ہے نا وہ 20 بیویاں بھی ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں. دیکھو اسلام میں بھی اس نے تحریف کیا ہے, 313 آیاتوں کی بھی اس نے تحریف کیا ہے. تو ہم تو اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے. اور یہ لوگ جو, میں تو ان کو کلم کلا چیلنج دیتا ہوں کہ آؤ مرزا کو صرف مسلمان ہی ثابت کرو آپ. بالکل صحیح کہہ رہے, بالکل صحیح کہہ رہے. دوسری بات ہے کہ زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے, آپ کی اطاعت کے اوپر وہ ہے, آپ کے استطاعت کے اوپر ہے. اگر آپ برابر حق ادا کر سکتے ہیں سب کا تو رکھیں, آپ 2 رکھیں, 4 رکھیں, 5 رکھیں. اگر آپ سب کو الگ گھر لے کے دے سکتے ہیں, سب کا نان نقفہ پورا کر سکتے ہیں, رکھیں. لیکن یہ کوئی بہت بڑی کوئی بڑائی تو نہیں ہے نا, یہ کوئی روحانیت کا معیار تو نہیں ہو گیا. ہاں یہ تو ہے, آپ اگر رکھ سکتے تو ٹھیک ہے, نہیں بھی رکھتے, ایک بیوی والے بھی ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہیں. اس میں کوئی روحانیت کا معیار تو نہیں نا کہ بھائی جو 5 بیویاں یا 10 بیویاں رکھے, 20 بیویاں رکھے, وہ بڑا روحانی آدمی. ٹھیک ہو گیا عامر بھائی, اجازت دو, بہت مہربانی, ریکارڈنگ کر لیے. بڑی مہربانی. میں تھوڑے کرنا دے وچ میں صرف ایک کام تھوڑے کہن دے اتنے کیتا ہے کہ انہاں دی براڑ دے اتنے چڑھ کے انہاں نوں للکار کے میں کام کیتا ہے. اگوں ہن تھوڑے حوالے وے جی. یہ گل یہ مزید ہے جڑے نے نا آئینہ کمالت اسلام تے وہ میں دسیا ہے اتنے بہ کے مرزائیاں دھوکھا دین لگے ہوندے نے کہ اسی کوئی مسیحی ساڈے نال گل نہیں کر سکدا. انہاں کولوں میں سنی اگلے دن ایک واری انہاں دی مگر بھی لگ کے براڑ تے انہاں نوں آکھو بھائی تسی کیوں اپنے بندے نوں دھوکھا دیندے کہ کوئی کرسچن تہاڈے نال گل نہیں کر سکدا, تسی ہے وے نہیں جوگے, کیڑا تہاڈے جو ایڈا گلار ہے. اصل گل یہ ہے کہ جیڑی ہوندی ہے نا مخالفانہ طرز گفتگو, وہ دی پہلی شرط یہ ہوندی ہے, پہلی بنیادی شرط کہ تانوں مخالف دے مسلمات دا وہ دے دلائل دا ادراک ہو کہ او دا کی اسلوب ہے گفتگو دا, اور او دے کیڑے مسلمات نے, کیڑی گل انہوں تسلیم ہے, کیڑی گل او دے خلاف. کہ جے تانوں او دے مسلمات دا علم نہیں ہے تے چھڑا گفتگو دا شوق ہے تے ٹک ٹاک ایک بہترین پلیٹ فارم لوگوں نوں لبے ہے, نہ انہوں نے کرسچینٹی دا پتہ ہے, نہ انہوں نے مرزائیت دا پتہ ہے, نہ ہی انہوں نے اپنے اسلام دا پتہ ہے. اللہ دی قسم ہے میں انہاں بندیاں نوں اپنے دین دا بھی پورا نہیں پتا, لیکن گل کرن دا شوق. ساڈے پاسے بھی بس عامر بھائی یہی مصیبت ہے, ساڈے پاسے بھی یہی مسئلہ ہے کہ کئی لوکاں نوں گل کرن دا بہت زیادہ شوق ہوندا ہے تے پتہ انہاں نوں کچھ نہیں ہوندا. واللہ میں اج تک مسلماناں دے نال گل کیوں نہیں کیتی, وہ لوگ کہندے نے کہ اے ہو رہے بڑا مسلماناں دا سکا ہے یا مسلماناں دے نال گل نہیں کردا. کئی دفعہ ہوندا ہے مسلماناں دے نال کیتی ہے گل, لیکن انہاں نوں اپنی کتاب تو سے جواب دئیدا ہے. اچھا مسلماناں دے نال گل کیوں نہیں کری دی, کیونکہ بھائی سیدھی گل ہے کہ سانوں پتہ کوئی نہیں ہے, نہ اسی کدی قرآن صحیح طریقے نہ پڑھیا, نہ اسی کدی حدیث پڑھی. حدیث دا تے موضوع بہت بڑا ہے, وہ تے مسلماناں نوں نہیں پتہ لگدا, سانوں کتھوں پتہ لگنا ہے. اسی اس لیے نہیں گل کردے تے مرزا قادیانی دی کتاباں نوں اسی پڑھنے ہاں. صحیح گل ہے کہ میں اصل تہاڈے واسطے تہاڈیاں بندیاں واسطے گل کیتی ہے کہ جس طرح ساڈیاں بندیاں نوں شوق ہے اس طرح تہاڈیاں بندیاں نوں بھی شوق ہے نا اگر گل کرن دا, تو انہاں نوں دس دیو کہ جڑی اصل مخالفانہ گفتگو ہے دا بنیادی اصول ہی ہے کہ تانوں مخالف دے مسلمات, جے تانوں مخالف دی کتاب دا کوئی واقفیت شناسائی نہیں ہے تے تسی اپنے واسطے بھی ذلت اور رسوائی دا باعث بنو گے, اپنے ساتھیاں واسطے بھی ندامت دا باعث بنو گے. تو باز آ جاؤ, یہ گل بات جیڑی ہے اتنے ہوں سوشل میڈیا ہے, ساریاں چیزاں جڑیاں نے تہاڈے فنگر ٹپس تے پئیاں ہوندیاں نے, تسی ایک گل کر دیو اگلا اسے ویلے سرچ مار کے وہ دے خلاف حوالہ کڈ لیاوندا ہے, تے پھر تسی کی کرو گے, تسی اوتے بولیاں بنا کے بہ جاؤ گے تے نال دوجی اپنی کمیونٹی نوں بھی رسوا کر کے آؤ گے. اس گلے جنہاں نوں مخالف دی کتاباں دا, عبارتاں دا, انہاں دے عقائد نظریات دا, مسلمات دا پتہ نہیں, وہ جا کے مخالفانہ طرز گفتگو نہ کرو. ہاں دوستانہ گفتگو کر لو, جس طرح ہوں ایک ساتھی نے سوال کیتا ہے, میں صرف اپنے نالج واسطے جانن واسطے ایک سوال کیتا ہے, مینوں پتہ نہیں, میں جاننا چاہنا. انہوں نے تہاڈے اوتے کوئی الزامی طور تے کوئی گل تے نہیں تہاڈے اوتے منسوب کیتی کہ نہیں تسی تے پہ کہندے ہو بھی سکدی نہیں بھی ہو سکدی, تے گل تے کچھ اور بھی لکھی ہے, تیجی بھی لکھی نہیں. جڑا طالب علم دی حیثیت نال سوال کردا ہے, عامر بھائی ہن تے ریکارڈنگ بند کر دتی ہے, میں جواب انہاں دا دے دینا. ہو سکدا ہے کرسچن کو تھلے پہ ریکارڈنگ کرن دے آئے تے بعد چ میرے تے کوئی فتوا لگ جائے. باقی دوسری شادی جڑی ہے وہ مسیحیت دے وچ
ممنون نہیں ہے. ایک آیت جڑی ہے پیش کر دینا مسایا نے کہ اگر کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرتا ہے تو وہ زنا کرتا ہے. ایک دو قسم کی طلاق ہوندی سی اس وقت یہودیاں دے وچ. ایک ہوندی سی کہ وہ صرف چھڈ دیندے سن انہوں او دے پیکے کلا دیندے سن, او دے نال تعلق واسطہ نہیں سن رکھتے, لیکن لکھت پڑھت دے وچ انہوں طلاق نہیں سی دتی جاندی. لیکن وہ سمجھا جاتا ہوندا ہے کہ بس انہوں طلاق ہو گئی ہے ہن میری نہیں ہے, لیکن پوری قانونی کاروائی نہیں سی ہوئی جاندی. او دے نال اگر کوئی دوجا بیاہ کردا ہے تے او زنا کردا ہے کیونکہ او دی لکھت پڑھت نہیں ہوئی گئی. لیکن اگر کوئی عورت جویں انہوں طلاق ہو گئی ہے تو بالکل وہ دوسری شادی کر سکتی ہے. مرد اگر 2 شادیاں کرنا چاہتا ہے تو کوئی مصیبت نہیں ہے, کر سکتا ہے دوسری شادی, کوئی گناہ نہیں ہے دے وچ. لیکن ساڈے مسیحی جڑے نے وہ زیادہ یہی کہندے نے کہ شادی 2 نہیں کر سکتے, لیکن میں اس گل دے اوتے متفق نہیں ہاں. ساڈی جڑی اسی تانوں پتہ ہے کہ تھوڑا جا ڈفرنٹ تعلیم دے معاملے دے وچ, اونج اسی بھی مسیحی ہاں, لیکن اسی آنے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اے لازم نہیں ہے کہ بھئی ہر بندہ 2 شادیاں 3 شادیاں 4 شادیاں کرے ہی کرے. اگر کسی نے کر لی ہے تو وہ کوئی گناہ کے زمرے میں نہیں آ جاتا, اور نہ ہی اس کے اوپر بائبل نے منع کیا ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا جوزف صاحب, میرا یہ سوال اس وجہ سے تھا کہ مرزا صاحب نے کرسچینٹی میں عیسائیت میں اس کو قطعاً منع کیا ہے, ٹھیک ہے, میرے پاس حوالہ ہے, انہوں نے قطعاً منع کیا ہے کہ عیسائیت میں 2 شادیاں جائز نہیں ہیں. تو اس وجہ سے میں نے سوال پوچھا تاکہ ان کو جواب دے دوں کہ نہیں عیسائیت میں بھی تو اس بات میں بھی اختلاف ہے, آپس میں جو نا ان کے راہبان صاحبان جو ہے ان کا آپس میں اختلاف ہے, اس میں بہت ساری چیزوں پہ اختلاف ہے جی. تو اس وجہ سے میں نے السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. اچھا وہ نہیں جوزف بھائی, ہاں جی قطع کلامی معاف, میرا بھی آپ ایک سوال ایڈ کر لیں ساتھ میں جواب دے دیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم جن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ مانتے ہیں, کیا آپ اسی عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع مانتے ہیں؟ نہیں تو یسوع ڈیفرنٹ کریکٹر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈیفرنٹ کریکٹر ہے. یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ میں پہلے بتا تھا. بہت سارے مسیحی نہیں مانتے, لیکن میں مانتا ہوں کہ ایک ہی شخصیت ہے جن کو الگ الگ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ یا یسوع المسیح ایک ہی شخصیت ہے, بالکل 100% ایک ہی شخصیت ہے. پیش ان کو کرنے کا جو ہے وہ طریقہ الگ الگ ہے کہ آپ ان کو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں, پھر ان کی پیدائش کا تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ الگ بیان کرتے ہیں کہ وہ کھجور کے طرح. اختلافی مسائل ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں شخصیت ایک ہی ہے آپ کی اور ہمارے درمیان. شخصیت ایک ہی ہے. یہ آپ کے تحت ہے یا آپ کی جماعت کے تحت بھی یہی ہے؟ نہیں, ہماری جماعت کے تحت ہے یہ بالکل. دوسری بات, کتنے ہمارے جو بڑے بڑے پادری صاحبان ہیں, پینتیکوسٹل جتنے بھی ہیں, وہ سب مانتے ہیں. بہت سارے لوگ مانتے ہیں. کیتھیڈرل جو ہیں دونوں میں سیم یہ چیز کامن ہے کہ یسوع وہی یسوع ہے جو جس کا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ مانتے ہیں, وہی آپ کے قریب جو ہیں. نہیں پتا کیونکہ میں کیتھلک رہا نہیں ہوں. کیتھلکس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی مانتا ہو یا نہیں مانتا ہو, لیکن جو ہماری جہاں پہ پہلے میں تھا کمیونٹی کے اندر, وہاں پہ زیادہ تر لوگ مانتے تھے. اب آگے یہ سوشل میڈیا کے اوپر بس مسلمانوں کو ٹیز کرنے زیادہ تر لوگ مانتے تھے, سمجھ نہیں آئی. یعنی کہ زیادہ تر اختلافات کے اندر بھی ہے, اختلافی مسائل رہے ہیں اس کے اوپر. زیادہ تر لوگ نہیں بھی مانتے, اور جو یہ اختلافی مسائل رہے ہیں, کئی مسیحی مانتے ہیں, کئی مسیحی نہیں مانتے. لیکن جو نہیں مگر مانتا تو وہ پھر اس کی وجہ بتائے گا اور اس کے دلائل دے گا, اور جو مانتا ہے وہ اس کے دلائل دے گا. جس کے دلائل اسٹرانگ ہوں گے لوگ دیکھ لیں گے. لیکن میں مانتا ہوں کہ یہ ایک ہی شخصیت ہے. ٹھیک ہو گیا, بہتر ہو گیا. دیں جی کسی اور بھائی کو موقع دیں. اور جوزف بھائی, جو آپ کا موقف ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ کسی آپ کی بائبل سے, تورات زبور انجیل سے جو ہے, اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا نیو ٹیسٹیمنٹ سے جو ہے آپ اس موقف کے اوپر اپنی روشنی ڈال سکتے ہیں تھوڑی, اگر آپ کے پاس وقت میسر ہو. مطلب کس چیز کے اوپر کہ حضرت عیسیٰ اور یسوع المسیح ایک ہیں؟ ہاں جی. نہیں, اس کے موقف ڈالنے کی کہاں سے ڈالیں گی, کیونکہ قرآن جو ہے وہ بہت بعد کے اندر لکھا گیا ہے. نہیں, قرآن کا تو میں نے حوالہ ہی نہیں لیا. میں کہہ رہا ہوں آپ جس یسوع مسیح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ذکر آیا ہے یا جو سارا ان کی معلومات ہے وہ تو قرآن میں ملتی ہے, تو وہ تو بعد میں لکھا گیا نا. تو میں تورات سے قرآن کا حوالہ ہی نہیں دے رہا, لیکن آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں کرسچین, چلے اگر آپ ایسا تو عربی بائبل کے اندر جہاں پر بھی یسوع المسیح کا ذکر ہے نا, بہت ساری جگہوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکھا ہوا ہے. میں ان کو جواب دیتا ہوں. آپ کی سمجھ پر اور شعور پر ہے, نبی علیہ السلام نے نصارہ سے گفتگو نہیں کی اپنی زندگی میں؟ بے شک کی ہے.
اور ان جو مباہلہ ہوا انہوں نے اسی عیسیٰ کا ذکر کیا جس کو وہ نبی مانتے تھے، یعنی کہ خدا مانتے. آپ کی آواز برابر نہیں آ رہی عامر بھائی. میری آواز نہیں آ رہی؟ بہت میں ہلکی آ یہ رہی کہہ ہے. رہا ہوں کہ نجران کے نصارہ سے جب بات کی نبی علیہ السلام نے، تو جس جی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں انہوں نے نجران کے نصارہ نے بات کی، اگر وہ کوئی اور جی عیسیٰ ابن مریم تھے تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ اختلاف کس بات بالکل پر تھا؟ موبائل کا چیلنج کس بات پر کیا گیا؟ نجران کے نصارہ کس مسیح کو خدا یا خدا کا بیٹا کہلوانا چاہتے تھے، اور نبی پاک سے یہ سوال کرتے تھے کہ اگر عیسیٰ کا بیٹا، عیسیٰ کا باپ خدا نہیں ہے تو اور کون ہے، آپ بتائیں. یہ بات انہوں نے ٹھیک یہ ہے. کس بندے کے بارے میں کی؟ حیرت ہے، آپ کے سوال پر حیرت ہے. نہیں میں نے آپ کو عرض نہیں کیا ہے نہیں کہ یہ صرف اور صرف مناظرانہ چالیں ہوتی ہیں. کوئی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان بھی ہو عامر سکتا بھائی ہے کہ مناظرے کے بھائی بڑے دوران مسلمان بھی کرتے ہیں، بہت مسلمان بھی ہاں کر ہاں جاتے مسلمان بھی کہہ ہیں. سکتا ہے. یہ ساری مناظرانہ چالیں عامر ہیں بھائی، عامر یار، بھائی یہ بات تو ساری سنیں. مناظرانہ چالیں ہیں. بات شخصیت ایک ہونے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. حد ہو گئی ہے. آپ بات مکمل کر لیں، اور میں یہ کر بھی دیتا میں آپ کو ہوں. میں بات بتاؤں، ہاں ایک منٹ برائن صاحب، ابھی یہ جی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ اختلاف جو ہے نا وہ لوگوں نے باہر نکالا ہے، ورنہ پہلے یہ نہیں تھا اختلاف اتنا زیادہ. سمجھ آ گئی ضرور ہے، لیکن میری جو ہے جو نالج ہے، جو میرا فہم ہے، میں دونوں شخصیات کو ایک ہی مانتا ہوں، جسے ہم نبی اللہ عیسیٰ کہتے ہیں. اسی نبی اللہ عیسیٰ کے آپ بھی قائل ہیں، لیکن آپ اس کو ڈفرینٹ وے میں لیتے ہیں. لیکن اب جب ہم کریکٹر احمدیہ علیحدہ کے ساتھ علیحدہ بات بیان کرتے کیے ہیں. گئے نا، کردار وہاں پر جی علیحدہ ہے، یہاں پر ایک شخصیت کا کردار علیحدہ. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ شخصیت ہی ہو رہا ہے. شخصیت ہی ہو رہا ہے. جی بالکل. لیکن جب ایسی جاہلانہ بھی بات ہم ہے کہ احمد اس پر میری بات سنیں ایک منٹ افسر صاحب. یہ ہو سکتا ہے، میں نے کہا کہ مناظرے میں مناظرانہ چال کے طور پر آپ کو ایک بات کرنے کے لیے یہ لفظ کہہ دیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے جن کا آپ کی کتاب میں ذکر ہے. مسلمان بھی کہہ سکتا ہے، کرسچن بھی کہہ سکتے، لیکن یہ صرف اور صرف مناظرانہ گفتگو ہے. حقیقت میں کردار علیحدہ ہونے سے شخصیت علیحدہ نہیں ہوتی. اس پر بنیاد نہیں رکھی جا سکتی گالی دینے کی یا اپنی نفرت کے عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی کہ کیونکہ وہ شخصیت یہ الگ ہے تو میں اس کو جتنی مرضی گالیاں دوں، میں جو مرضی اس کے بارے میں بولوں، کیونکہ مجھے تو میں تو قابل مواخذہ ہی نہیں ٹھہرایا جاؤں گا. اگر میں ان کو گالی دوں گا، ان کو برا بھلا کہوں گا، تو میں قابل مواخذہ نہیں ٹھہرایا جاؤں گا، کیونکہ وہ شخصیت ہی ہو رہا ہے. اس پر بنیاد نہیں رکھ سکتے آپ اس گندے اور جاہلانہ نظریے کی. آپ کو بھی پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، وہی ایک شخصیت ہیں. ان کا کریکٹر وہاں پر علیحدہ لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا شخصیت ان کی اور طرح سے پیش کی گئی، یہاں پر ان کی شخصیت اور طرح سے پیش کی گئی ہے. ٹھیک. اس سے دو شخصیت جناب سن تو لینا میری بات. اب تفصیلی آپ نے گفتگو، میری بات تو سن لیں. میرا جو عقیدہ ہے، میرا جو فہم ہے، میرا جو نالج ہے، میں ایک ہی شخصیت کنسیڈر کرتا ہوں. لیکن جب جماعت احمدیہ کی طرف بات آتی ہے، انہوں نے یہ کہ کہتے ہیں مدعا اٹھایا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو جو مرزا صاحب نے یا غلط کلامی کی ہے وہ تو عیسائیوں کے یسوع مسیح کے بارے میں کی ہے. وہ یسوع مسیح اور ہیں، حضرت عیسیٰ اور ہیں. اسی لیے جوزف بھائی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے بہتر یہ سمجھا کہ انہی سے پوچھا جائے کہ آپ اسی عیسیٰ کے قائل ہیں جس عیسیٰ کے ہم قائل ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل، ہم ایک ہی شخصیت مانتے ہیں، لیکن ہم انہیں جو ہے خدا کا بیٹا کنسیڈر کرتے ہیں، اور ہم جو ہے انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں. کیونکہ یہ جماعت احمدیہ کے ایک فرد نے کہا کہ آپ کسی عیسائی سے بھی پوچھ لیں تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ یہ دونوں مختلف شخصیات ہیں. اس لیے بات کلیئر کرنے کے لیے سوال کیا گیا. لیکن آپ نے وہ مجھ سے منسوخ کر دیا، ماشاءاللہ میری بھی کیا کہتے ہیں کلاس لے لی، لیکن وہ بات کلیئر ہوگی اب کہ ایک ہی شخصیت ہے. اور ذات عیسائی جو ہے، جب آپ نے میری بات سنیں، جب آپ نے صرف گواہی کے طور پر ان سے پوچھا، میں خاموش رہا. جب آپ نے ان کو گرل کرنے کی کوشش کی، تب میں بولا ہوں کہ آپ کیسی بچگانہ بات کر رہے ہیں. اس پر بطور گواہی کہ آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن جن مرزائیوں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کسی کرسچن سے پوچھ لینا، ان بدبختوں نے آپ کو یہ کہہ کر نہیں بھیجا کہ جوزف نو استثناء حاصل ہے، اور کسی نے پوچھے انہوں پوچھو جڑا اینٹی اسلام بولدا ہے، انہاں جوزف نو وچ استثناء نہیں دے کے بھیجا تو ہاں روبینہ کا انہوں نے کہہ دینا تھا ورنہ آپ کو. روبینہ جاؤ وہ کہہ دے گی. ہاں وہ آپ میں تو نہیں روبینہ جانتا کے کس پاس چلے شخصیت جائیں، کا اس بات سے کریں. آپ کفارے کے اوپر بات کر رہے ہوں گے تو اس نے یہی کہنا ہے ہم تمہارے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ الگ ہیں، یسوع مسیح الگ ہیں. باو دی کول ایک ہی گل انہیں جنہاں کے سٹنگ واجدی دین. لیکن آپ نے جیسا بھائی بات کلیئر کر دینا کہ آپ دنیا کی یہ کوئی چیز بھی جو بات ہے کریں آپ گے، انہوں نے ایک ہی بات کرنی ہے، ہم یسوع مسیح کو الگ مانتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. بس
आपने क्लियर कर दिया, आपने कहा ये बात जो है इख्तलाफी बाइस है हमारे अंदर भी। हाँ, अगर मैं पुराना बनाया तो एक और बात कर दूं, अगर कोई मुसलमान आके ये कहता है ना, ये पिछले दिनों एक कुरानिस्ट ने कहा था, चले वो तो खुद अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, आप लोग भी उनको मुसलमान नहीं मानते, वो मुझे आके कह रहा था पिछले दिनों कि भाई कुरान के हजरत ईसा और बाइबल की यीशु मसीह एक नहीं है। तो मैंने कहा मुझे कोई शौक भी नहीं है एक करने का, तुम नहीं मानते तो ना मानो, जाओ भागो यहाँ से, मसाया की जात ऐसी तो नहीं है। वो जो बनी इसराइल है ना, वो जो बनी इसराइल, वो कुरान के ईसा और बाइबल के ईसा की सिर्फ इख्तलाफ नहीं, वो तो कुरान के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो मुसलमानों के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें भी फर्क डालते हैं। वो कहते हैं मुसलमान किसी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, कुरान में किसी और मोहम्मद का जिक्र है। लो कर लो गल। ये सब मुनाजराना चालें होती हैं भाईजान। क्या ये दो मोहम्मद हैं? हाँ, वो दो मोहम्मद मेरे नॉलेज में तो एक ही मोहम्मद है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਮੁਹੰਮਦ ਦੱਸਣਾ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਠੱਗ ਸਦੀਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਚੋਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕੀ ਕਲਮਾ ਪੜਦੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਰ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ उनके नाम पर, ਤੇ ਠੱਗ ਤੇ ਚੋਰ ਨੇ जी ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਖਾ हुआ है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਠੱਗ ਸਦੀਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਚੋਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕੀ ਕਲਮਾ ਪੜਦੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਰ। ये बात ठीक है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को दो शख्सियतें कहना, कुरान वाला मोहम्मद और है और मुसलमानों का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदबख्ती और जहालत की इंतहा है। हाँ, मुनाजराना तौर पर आप कह सकते हैं किसी के डाज करने के लिए। दलील क्या है आमिर भाई, यानी कि जो मोहम्मद कुरान में मौजूद है वही मोहम्मद मक्की जो हैं हमारे रसूल और नबी हैं। वो आप पूछ लीजिए वालों से, वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्सियत आप मानते हैं ना कुरान में मज़कूर हैं, वो जो मदीने में मदफून है, उनका जिक्र कुरान में नहीं है। आपने तो एक शख्सियत बना ली है, शख्सियत तो है ही कोई नहीं। शख्सियत तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो मानते ही नहीं है, वो कोई और ही मानी निकालते हैं। वो तो उनका तो वैसे ही शुगल तमाशा ही है ना कुरान से, केड़ा कोई कुरान को वो अल्लाह की किताब या कोई अल्लाह को इस तरह मानते हैं। वो तो वैसे खेलते रहते हैं कुरान से सारा दिन बैठ, उनका तो मामला ही और है। तो अगर कोई बंदा ये कह दे कि कुरान का मोहम्मद और है, मुसलमानों का मोहम्मद और, तो ऊपर से ये कह दे कि कुरान का ईसा और है, बाइबल का ईसा और, तो जो मर्जी कहता रहे, ये सारी बातें हैं करने वाले, लेकिन हकीकत इनमें कुछ भी नहीं। हकीकत ये है कि ईसा इब्न मरियम वही हैं जो मरियम सदीका के बेटे हैं, उन्हीं का जिक्र बाइबल में, उन्हीं का जिक्र कुरान में। आमिर भाई, आज के जो हमारे मसीह इन्होंने चोखा पता लग गया कि भाई एक शख्सियत नहीं है, कई मानते भी है ना। तो जो उस वक्त जनाबे पैगम्बर इस्लाम के दौर के अंदर जो मसीही मौजूद थे, वो तो मानते थे कि एक शख्सियतें ये उन्होंने नालों ज्यादा जानते हैं। मैंने मिसाल दी है कि नजरान के नसारा आए थे, तो वो किस मसीह के बारे में मुतालबा कर रहे थे कि मसीह का बाप, आप कहते हैं कि मसीह खुदा नहीं है, खुदा का बेटा नहीं, तो अगर उसका बाप खुदा नहीं है तो कौन है उसका? किसके बारे में कर रहे थे? क्यों झगड़ा, क्यों इख्तलाफ हुआ, क्यों तनाज़ा हुआ, क्यों मोबाइल तक बात पहुंची? एक ही उसी मसीह के बारे में वो बात कर रहे थे ना। नहीं, आजकल भी बहुत सारे बड़े बड़े पादरी जो हैं वो मानते हैं इस बात को। ये दो अलग करने की क्या वजह क्या है मुझे तो नहीं समझ में आती। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी आमिर भाई आपके। लेकिन जोसेफ भाई, चलें आप बिजी हैं तो चलें, सलामत हैं, फिर इंशाल्लाह कभी आपसे दोबारा गुफ्तगू कर लेंगे। अच्छा, आप ये बताएं ना असद साहब, जो आप कल बात लेकर गए थे, मैंने पाकिस्तान फ़ोन करना, मुझे मैसेज आया, क्या बना उसका? जिन बातों से आप कन्विंस होकर यहाँ मोहर लगा कर गए हैं, वहाँ बात हुई है मनहूस के बारे में? और दूसरा बात पेश की है, और मैंने जो है अपना फहम और अपना जो है नॉलेज भी उनके सामने रखा है, और क्या कहते हैं इस चीज़ का भी बताया कि जब आमिर भाई जो कह रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें उन्होंने यही कहा है कि मनहूस के लफ्ज़ बयान उधर लिखे नहीं है, उधर लिखा हुआ है कि सही नहीं समझते थे। सही नहीं समझने का दूसरा कोई मायना नहीं हो सकता। अच्छा नहीं समझते या सही नहीं समझते थे, इसका ये दूसरा मायना नहीं हो सकता। क्यों? वो दिन तो ना को फाइल है ना को मफूल है, ठीक है। और इमाम अली भी कहते हैं आपके ज़िंदगी के दो ही दिन हैं, एक आपके हक में, एक आपके मुखालिफ। जिस दिन आपके हक में हो उस दिन गरूर नहीं करना, जिस दिन मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना आपने। तो अगर अच्छा नहीं समझते थे उसका यही मतलब हो सकता है कि मनहूस समझते थे, इसकी तावील यही समझ लें। लेकिन ये लफ्ज़ यहाँ वहाँ पे मौजूद नहीं है कि वो मनहूस समझते थे। अच्छा नहीं समझने का मतलब यही होगा कि वो मनहूस नहीं। कहते ठीक है, बात खत्म होगी इस चीज़ के ऊपर। अब मान गया कि मनहूस समझते थे।
नहीं मान गए हैं कि मनहूस समझते थे मेरे साथ? और उन्होंने फिर जो है आगे कहा कि जी जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर लगे ताइफ में, वो दिन भी तो मनहूस था, और कितने मुश्किलात के दिन आए जो हम लोग मनहूस दिन कहते हैं और दुआ करते कि काश हम लोग वहाँ पे जिंदा होते। तो मैंने कहा इसका तो इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अगर अच्छा ना समझने का मेरा भी जो है मुझे फहम आती है कि वो आप एक दिन अच्छा हो सकता है, एक दिन मनहूस हो सकता है, या अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, दरमियानी कोई रास्ता नहीं इसके लिए बचता। और आपने भी ये कहते हैं चीज़ क्लियर कर दी कि ये अल्फाजात उधर मौजूद, अल्फाज उधर मौजूद नहीं है कि मनहूस समझते थे, अच्छा नहीं समझते थे, ये अल्फाज मौजूद कहते हैं। ठीक है, दिन कोई भी बुरा नहीं होता, सारे दिन एक जैसे होते हैं। हाँ, कभी ऐसे होता है कि इंसान कोई काम करता है अपनी तरफ से तो हमेशा वो सही करने की कोशिश करता है, कभी सही करता है वो सही हो जाता है, कभी सही करता है वो गलत हो जाता है। उसके लिए दिन को दोष देना ये इस्लामी अकायद और नज़रियात के खिलाफ। बहरहाल दूसरी बात सुनाए। दूसरी बात जो है सईदतुन्निसा का नाम आपने कहा था कि ये बातें की, आज मैंने ये बात ये क्या कहते हैं मेरे जहन से निकल गई, इस बात पर गुफ्तगू नहीं हो सकी और मुनासिब भी नहीं समझा, क्योंकि अगर मैं इस बात पे गुफ्तगू करूंगा तो फिर बात लंबी हो जाएगी उनके साथ। हाँ जी, बस एक चीज़ जो है आपकी तरफ से मुंतज़िर हैं, वो भी मुंतज़िर हैं जी, कासिम नदवी का रुजू आपने कहा उनके क्या कहते हैं शागिर्दों की किताब में हवाला मौजूद है, और इंशाल्लाह आप जब देंगे तो वो गुफ्तगू वहाँ पे पेश कर देंगे। लेकिन मैं यही चाहूँगा आमिर भाई कि जब भी आप गुफ्तगू करें उनके साथ, चलें हमारे कितने इख्तलाफ हैं, मेरा आपके साथ इख्तलाफ है, दीनी इख्तलाफ है, उनके साथ भी दीनी इख्तलाफ है, लेकिन चीज़ों को समझने की तरफ से कोशिश करें। बाकी हिदायत तो अल्लाह ताला ने देनी है, जिसको देगा देगा। एक सवाल हमने भी आपको देकर भेजा था भाईजान, एक सवाल हमने भी आपको देकर भेजा था, उसका क्या बना? जी, कौन सा सवाल है आपने? मेरे तौरिया वाला। दोबारा यार। तौरिया, हाँ, तौरिया वाला क्या कहते हैं? मैंने भी वो क्या कहते हैं, वो उस चीज़ पे बात नहीं हो सकी। ये दो सवाल के ऊपर क्या कहते हैं गुफ्तगू हुई, टाइम खत्म हो गया। तौरिया वाले बात पे जो अभी तक मैंने सवाल नहीं पूछा। और अच्छा मज़े की बात है आमिर भाई, तौरिया तुसी इन्ने दिनों तो बयान कर रहे हो, ठीक है, मेरी पहली दफ़ा तुहाडे मुँह तो सुनिया माशाअल्लाह, इन्ने तुहाडे स्टूडेंट बैठे ने, कल तौरिया की गल आई तो तौरिया नूं तौलिया बना छड्या आमिर भाई ने। हाँ आमिर भाई बैठे ने ना नाल मेरे, कौन कहंदा? आमिर भाई बैठे ने ना, इन्होंने तौलिया बना छड्या। हाँ, किस तरह? आमिर भाई तौरिया की होता है, पूछो तो सही ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तौलिया दा ते आमिर भाई जवाब देणगे। तौलिया दा मैं तुहानू दस देना, तौलिया दे नाल ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੌਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਲੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਫਾਈ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾਹ। ये मुनाफिक किधर से आया था? मैं एक पाकिस्तान कॉल करनी मैं चलो ठीक है, मुश्किल कर लो जी, कोई गल करनी फिर मैं म्यूट करन लगा। अमर भाई अगर इजाजत है मैं बहरीन भाई को एक सवाल पूछ लवां, क्योंकि कुछ मुसलमान पहले भी कह रहे सी, थले भी एक भाई दा या बहन दा मैसेज आया हुआ है कि 313 बहरीन भाई अम्मा आशा ते फुरकान दे नाल बैठ के भौंकदे ने। ते बहरीन भाई अगर इजाजत दे ते कुछ अर्ज कर सकदे तुसी, तुहाडे ते इल्जाम सच्चा है या झूठा है? जज़ाकल्लाह। रॉन्ग वर्ड भाई अगर की कहता है, मैं अपने पलियों को गल की है, फुरकान ने पलियों को गल की है, तो उन्हें फड़ो ते ज़िबा कर दो। अगर वो किताब के हवाले लैके बैठा, मैं तो ये कोशिश करें कि आमिर भाई जैसे तो बाकी कहता है जो पुराने उन्होंने ऐसे भी कोई यहो जिहा रस्ता कढ़िया जाए कि गुफ्तगू मुकम्मल हो सके। लेकिन जिथे का सवाल है उत्थे आके करो तो बिस्मिल्लाह बेहतर होएगा। चौथी जगह वाला सवाल तुसी इत्थे करोगे तो उस गल का जवाब तो दलील देने का फायदा कोई नहीं है। भाई गल है वे देखो, ए टिकटॉक है ना, आई मीन कोई भी किसी जाके कोई भी गल छेड़ देंदा है, कोई इत्थे तुसी कोई मुनाजरा ते नहीं कर रहे, कोई ऐसी गल ते नहीं। एक मैं बंदा जानना चाह रहा है कि तुहाडा अकीदा साडी मां दे बारे च की है, क्या तुसी भी कोई अकीदे रखदे हो जेड़ा साडा है, या तुसी उन्हां दे नाल शातमा दे नाल या बदबख्तां दे नाल खड़े हो? मैं पूछना चाह रहा ਇਹਦੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਤਾਨ नहीं ला रहा, मैं जस्ट कंफर्म कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਦਬਖਤਾਂ ਵਿੱਚ शामिल हो या नहीं? जज़ाकल्लाह। सुनते लो ना, मैं हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन मनना, ठीक है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा मुबारक मनना, लेकिन जिथे साढ़े इख्तलाफी मसाइल हैं ने आयशा दे नाल असीं उन्होंने हाईलाइट करने, लेकिन कतन उन्हां से कोई गलत गल जुबान तो करना उसकी इजाजत नहीं है सर, ठीक है। लेकिन अगर बस ठीक है ना, मेरे ख्याल च ना जवाब इना बहुत है। जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह तुहानू खुश रखे, शुक्रिया।
ਔਰ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਫੁਰਕਾਨ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਫੁਰਕਾਨ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਫੁਰਕਾਨ ਨੇ ਹੈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਫੁਰਕਾਨ ਪੱਲਿਓਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰੋ, لیکن اگر کسی کتاب کا حوالہ دے رہے تو انہوں جا کے کاؤنٹر کر لو یا تعویل کر لو۔ بحرین میرے بھائی جاندے نے، مسلمان بھی جاندے نے، میں بھی جانا، سم ٹائم وہ چک لیندا، سم ٹائم وہ نہیں چکدا، لیکن گل ہے بھی ہر ٹائم ہر بندہ فری تے نہیں ہوندا۔ نالے تانوں پتہ ایک بندہ ایک فار ایگزامپل تانوں پتہ ایک لوگ ہے گستاخ نے یا شاتم نے، کوسچن کرنا ہر انسان دا رائٹ ہے۔ جی امر ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਬੀ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆ ਵਾਂ, 2 ਦਫਾ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨਾ ਕੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, حضرت یزید مولا یزید لکھ کے بیٹھے نے تو امام علی نو گالاں دیندیاں نے ننگا، تے میں 1-2 دفعہ گیا گل کیتی دلیل نال، لیکن اتھوں بلاک ہو گئی۔ بس یہی گل ہے، اسی بھی انہاں نال گل 1-2 باری کر کے ویکھی ہے، سوائے شاید نہیں بلاک ہے نا کو علی بن محمد کو میں کروا دینا نا بلاک، کچھ کہڑی یہ گل نہیں، اودی آئی ڈی تو میں بلاک کرا دینا، جان نہ اوتھے۔ چلو ٹھیک ہے، مشکل نہیں، بسم اللہ۔ گال کڈن والا بندہ ہوندا ہے، گال دا جواب کوئی نہیں ہوندا، اودے نال گل کی کرنی، دلیل دا جواب ہوندا، گال دا جواب نہیں ہوندا۔ نظر عامر بھائی عامر بھائی پرسوں آیا سی سیکر تے ابراڑ تے خلیفہ بھائی بیٹھے سن سیکر، انہوں نے پہلے قرآن حدیث تو سمجھایا، جدو چسکے یعنی کہ اپنی لائن نہیں سی چھڑ رہا، پھر انہوں نے جسے مرزا تے اپنے حوالے کڈے توبہ استغفار تے میں بھی سن کے شرم کھا گیا، تے پھر وہ علاج ہویا، پھر وہ چلا گیا۔ وہ کہندے نے جے وجی منہ وجی چڑیل کہہ رہے ہیں چپیڑ مارنی چاہیے، مسلمان کردے نے میرے بھائی، اسی تینوں کھلے عام کہنے جتھے بھی آندا ہے میں ہی کہنا چکو اینوں، بلکہ وہ تو ساڈا کام آسان کر رہا ہے، مرزا صاحب کی تعلیمات کھول کھول کے پیش کر رہا ہے کہ اے شاتم رسول نے، شاتم امہات نے، شاتم صحابہ نے، تو ساڈا کام آسان ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ عامر بھائی ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਨੀਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ۔ لیکن دونوں اشخاص نو میں مسلمان نہیں سمجھدا کہ نہ ہی ساڈے نبی دی تعلیم ہے کہ تسی مخالفین دے تصحیح تے تذلیل کرو، اور نہ ہی کسی بھی مکتبہ فکر نو حق حاصل ہے یا اصحابہ دی توہین کرن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دی توہین کرن، اور اگر کوئی اختلاف ہے تو انہوں علمی اختلاف ہی رکھنا چاہیے، گالی گلوچ دا نہ ساڈا دین اجازت دیندا یا نہ شریعت محمدی اجازت دیندی۔ جی میرے بھائی 1.25 لاکھ دی تسی گل کیتی ہے، جزاک اللہ، بڑی اچھی گل کیتی ہے۔ گل گلوچ تو پرہیز کرنا چاہیے، باقی یار اختلاف تے ساڈے اپنے ماں پیو نال بھی ہو جاندا ہے، اختلاف دی گل نہیں، اختلاف تے بلکہ اختلاف تے ویکھا جائے تے میں کئی علماء کو سنیا اختلاف ایک نعمت ہے، اختلاف وچ انسان بڑا کچھ سکھدا بھی ہے بھائی، تے انہوں بڑے عقائد اچھے ہوندے نے، لیکن تمیز دے دائرے وچ۔ جزاک اللہ۔ راجکان بھائی تسی تھلے میسج کر رہے ہو، بس میں خالی یہی کہوں گا کہ اگر تسی انہاں دے اکابرین نو گالا کڈ رہے ہو یا غلط کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، تصحیح تذلیل دی تنقید دی نشانہ بنا رہے ہو غلط الفاظ دے نال، او دے بعد جڑی اہل بیت دی توہین یا تضحیق ہوئے گی یا صحابہ دی کوئی تضحیق یا تذلیل ہوئے گی، پھر او دے ذمہ دار تسی ہوو گے۔ میں تانوں 2-3 دفعہ ویکھ چکے لیکن میں نہیں اگنور کیتا، لیکن پھر بھی تانوں واپس میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی گستاخی ہوئے گی او دے ذمہ دار تسی آپ ہوو گے۔ ہر جگہ تے جا کے تسی غلط کمنٹ کر دیو، اللہ تعالیٰ تانوں ہدایت دے بس۔ بحرین بھائی اصل ساڈے کچھ بھائی ایسے نہیں نا جذباتی، وہ سمجھتے ہیں ساڈے کو رائٹ ہے اسی دوجے دے اکابرین نو گالی کٹ دئیے، تے انہاں کو رائٹ نہیں کہ جواب وچ کوئی حملہ کرن، مسئلہ ہے وے۔ میں بھی یہی کہنا اسی اگر کسی دی اکابر دی گالی کڈاں گے وہ ساڈے نو کڈے گا تے پھر گستاخ اسی ہاں، شاتم اسی ہاں، جاہل اسی ہاں، لیکن اے امت ٹک ٹاک دے کچھ ثبوت ہے نا، کچھ صفہ صلاح رہنے نہیں مندے، بہرحال اسی بھی اپنی گل جاری رکھاں گے۔ جزاک اللہ۔
ਰਾਜਕਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਜ਼ਾਬ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਜਾਲੀ ਫਿਤਨਾ ਕਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਜ਼ਾਬ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬਗੈਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। आमिर भाई ने मेरे ख्याल में लड़कपन की उम्र चो की कही रद्द कादियानियत कर रहे हैं, लेकिन ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ। ਵੀ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। जी टू से बाकी कही रोल नंबर भाई पूछो, जवाब आएगा तो जरूर दे देंगे। नहीं बहरेन भाई वो आमिर भाई को पूछने ने, चलो वो बाकी भाई सुन रहे ने अगर कोई जवाब दे सकता है। वैसे सवाल बड़ा मुश्किल है, कुछ जेडे भाई साढ़े ने नरम दिल वाले तो वो तो शायद कोई फतवा ही ना ला दें। अच्छा कल ना एक भाई ने एक वीडियो लाई हुई सी, लामा साहब ने किसी कादियानी मुरब्बी नूं मुसलमान किया पाकिस्तान विच, ते वो जेड़ा ना कलमा पढ़ा रहे सन ना। मौलाना साहब पहला कलमा पढ़ाया, फिर दूजा कलमा पढ़ाया, फिर उर्दू विच तर्जमा कराया, ठीक है। फिर आख्या जी मिर्ज़ा कज़ाब दज्जाल लानती मैं ऐ मन्ना, तू पिछे पढ़ी जा। वो बंदा पढ़ता गया। फिर हाँ जी ए भी मैं मन्ना कि दुनिया की सब नालों गलीज़ तरीन कौम कादियानी है, यानी पहले कलमा पढ़ा के फिर अगे भी कलमात कहलवाए थे। अमर बेकल मैं पूछना सी कोई नवा 2024 का ब्रांड न्यू 25 का बल्कि कलमा आया है या शरीयत इस चीज़ इजाज़त है कि कोई नवा मुसलमान आ रहा है, यानी कि कोई ईसाई मुसलमान होया है, कोई यहूदी मुसलमान होया है, तो उन्होंने असी पहले यह कहिए कि तू होना है ईमान रख के ईसाई दुनिया की गलीज़ तरीन मखलूक ने या यहूदी या हिंदू, क्या उन्होंने लोगों के दिल नहीं दुखन के एक उन्होंने ज़िंदगी उस उम्मत उस कौम में गुजारी है, उन्होंने एक्स काबरीन ने। बस ए मेरा सवाल सी, क्या अमीन इस तरह का कलमा पढ़ाना कैसे है ठीक है? भाई तुसी ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਈ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਮਰ ਭਾਈ ਸਬਰ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਐਸੀ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫਹਿਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਹਾਦਤਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਹੁ ਵਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੁ ਵਰਸੂਲੁਹੁ, ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉਸ ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? हाँ जी ठीक है, मैं यही कहना कि ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਤੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਖੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਇਹਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਰੂਦ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਬਰ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲਮੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਬਲਗ ਨੇ, ਆਲਮ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬਰਾੜਾ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਭਾਈ ਜੀ ਕੱਢੋ ਗਾਰਾਂ ਜਿੱਤੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ शाह साहब आप प्लीज़ ऊपर तशरीफ लाएं, एक दो क्वेश्चन आपसे पूछना है। क्वेश्चन वैसे थोड़े मुश्किल हैं लेकिन उम्मीद है आप जवाब देंगे। जज़ाकल्लाह।
ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਬਲੀਗੀ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਅਕਵਾਮ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਈ ਜੋ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਅਕਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਲਮਾ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਉਲਮਾਏ ਟਿਕਟਾਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਨੇ, کہ امت مسلمان نو بھی تھوڑی جی ہدایت کچھ طریقے دسو گل کرنے دی، گفتگو کے تمیز کنج ہوندی ہے، کس طرح کی اچھے اخلاق کی ہوندے نے، ساڈے بزرگان دین دے اچھے اخلاق کی سن، وہ پیش کریے بجائے کہ اسی اللہ معاف کرے فتنے دا باعث بنیے۔ جزاک اللہ۔ رکھا جان صاحب، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اپنی زندگی میں میں نے جس بندے کو، چاہے وہ میرے خاندان کے قریبی اشخاص ہوں چاہے دور کے ہوں، بہت زیادہ اسلامک دیکھے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں میں تعلیم سے دور گزارا ہے، آپ کو کیسے پتا؟ آپ تو مجھے جانتے ہی نہیں ہیں کہ میں نے کس کے ساتھ کس بزرگ کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، کس فرقے میں میں رہا ہوں، کون سی جماعت میں رہا ہوں۔ بہرحال میں نے باہر آیا چھوڑے، پھر بات کہیں اور چلی جائے گی اور بھائی مجھے نیچے اتار دیں گے، میں عمر بھائی کا ویٹ کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ آگے میں بکو ملک فون کرنے کے اس پاکستان پر بھائی تسی سنیا کہ میں کل ایک ٹک ٹاک تے پراٹ سنیا سی، ساڈے مسلمانہ علماء نے پاکستان وچ ایک مربی نو اوتھے جدام نگر مسلمان کیتا ہے تے اونوں کلمہ پڑھایا، پہلا کلمہ، پھر دوجا کلمہ، پھر یہ بھی آکھیا قادیانی مرزا تے لعنت پا، پھر یہ بھی آکھیا کہ دنیا دی بدترین مخلوق قادیانی نے، مربی احمدی نے۔ وہ بیچارہ پتہ نہیں دل نال یا ڈر دے مارے وہ پڑھدا رہا، کہندا رہا سب کچھ۔ کیا عمر بھائی 2025 ایچ دا یا پاکستان وچ کوئی نواں کلمہ جاری ہویا ہے تے کلمہ پہلے پڑھنا نال لعنتاں بھی پانیاں نے، پہلے مرزا قادیانی تے پھر پوری جماعت احمدیہ تے، یعنی نکے بچے تو دودھ پیندا شیر خوار بچے تو لے کے 100 سالہ بزرگ سب لانتی نہیں۔ کیا اگر یہ کلمہ جاری ہو گیا تو اے کیا پوری دنیا دے پورے 2 ارب مسلمانوں نو صبح دوپہر شام جدوں بھی اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے ہاں، کیا دلی تصدیق واتے مرزا قادیانی دی بھی لعنت بھیجنی پے گی یا امت مسلمان نو اعلان کرنا چاہیے، یا اے جڑے ساڈے علماء نواں کم پھڑیا ہوا ہے واللہ عالم کی ریزن ہے، کوئی چندہ ریزن ہے کہ کی ریزن ہے انہاں دا؟ کیونکہ جڑا بھی 2 نمبر بندہ ہے جڑا شو سکار پھڑی گئی ہے آج کل انہیں ختم نبوت کا نعرہ لاتا ہے، کیونکہ میرے خیال میں بڑا آسان نعرہ ہے، ٹھیک ہے، عزت بھی مل جاتی ہے، پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ تو عمر بھی اس بارے تھوڑا کی تفصیل ہے یار، جڑا اسی کلمے نو امینڈ کر رہے ہیں بیسیکلی، کیا ٹھیک کر رہے ہیں؟ جزاک اللہ۔ اصل گل ہے کہ کوئی کلمہ الگ تو نہیں بنیا اور نہ ہی کوئی خاص کلمہ ہے جڑا بندے دے کفر نو پچھاڑ دیندا ہے۔ اصل جڑا انسان دے وچ کفر پایا جاندا ہوندا ہے نا، صرف او دا رد کرنا مقصود ہوندا ہے پہلے نمبر تے، او دا رد کرنا، پھر جڑا اسبات ہے عقیدے دا او بیان کرنا، ایدا نا اسلام قبول کرنا۔ جڑے 360 خدا سی الہ مندے سی 360، انہاں دے واسطے یہ ہوئی کلمہ سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایدی شہادت دینا اور کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، انہاں واسطے یہی کلمہ سی، کیونکہ انہاں دے وچ کفر پایا جاندا سی معبودان باطلہ دا، اور الہ مندے سن اللہ تو علاوہ، انہوں نے یہی گواہی دینی دی سی کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے نبی رسول نے اور اللہ دے بندے نے۔ آج اگر کوئی بندہ ہے وہ 360 خدا نہیں مندہ کوئی خدا نو ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نو نبی مندہ ہے، او دے اندروں تے ہے ہی کفر کٹوانا ہے نا۔
ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਵੱਲ ਰਜੂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਬੂਲ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। आमिर भाई मैं एक सवाल थे अगर ऐड कर लूँ तो मुनासिब समझो जी जी। लेकिन अगर एक शख्स मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद साहब की तालीम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾਏ ਕਿ ਲਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਨੀਅਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤਾਗੂਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਬੂਲ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਲਮਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਫਤਵਾ ਲਿਆ ਬਈ ਖੂਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ 40 ਬੋਕੇ ਕੱਢੋ ਖੂਹ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 40 ਬੋਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ 40 ਬੋਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੱਢ ਆਏ ਹੁਣ ਖੂਹ ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੁੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ 40 ਬੋਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੱਢ ਆਏ ਖੂਹ ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ 40 ਬੋਕੇ ਕੱਢੋ ਤੇ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੇ ਪੜੋ, ਕਲਮਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਹੁ व ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੁ व ਰਸੂਲੁਹੁ। ਇੰਝ ਖੂਹ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖੂਹ ਤਾਂ ਪਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੋ ਅੰਦਰੋਂ। ਜਿਨਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਆਮਰ ਭਾਈ ਕੁੱਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਕੱਢਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਆਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਛੱਟਾ ਮਰਵਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੇ, ਪਰ ਅੰਤਰਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਆਵੋ। ਪਤਾ ਖਤਰਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਇhtiyat ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आमिर भाई फ्री हो या बिजी हो जाओगे थोड़ी देर तक? मेरे को तफसीलन कि वो फतवात मौजूद नहीं है, लेकिन मैं समझना चाह रहा कलमा गो मुसलमान बड़ो सगीर दे पाको हिंदे जड़े मुसलमान कलमा गो मुसलमान सन, चाहे उन्होंने ताल्लुक बरेलवी जमात दे नाल होए या देवबंदी जमात दे नाल होए, एक दूजे ते कुफर दे फतवे लवान दी वजह की सी और वो फतवात की सन, और उन फतवात नू असी सही समझने हैं या गलत समझने हैं? तुसी अपनी नॉलेज के मुताबिक और रिसर्च के मुताबिक एक दूसरे के उत्ते कलमा गो मुसलमान ठीक है उन्होंने ते उत्ते कासिम ननोतवी हो गए और की कहते बरेलवी जिहड़े हो गए, इन्होंने एक दूजे ते कुफर दे फतवे लाए। वो किसी भी कलमा गो मुसलमान ते की सुन्नत तो या हदीस तो या कुरान तो ऐशा प्रूव हो सकती है कि तुसी किसी कलमा गो मुसलमान ते फतवे लाते कुफर दे, या उन्हां दी औलादां नूं वल्द ज़ना कह दे, या उन्हां दी औलादां नूं उन्हां दे वालिदैन नूं निकाह ना मन्नो, कि इस चीज़ दी इजाज़त थानू दीन इस्लाम दिंदा है? बिल्कुल असी तकफीर दे कायल नहीं हाँ, ना असी तकफीरी हाँ, ना असी तकफीरी सोच दे कायल हाँ। असी तकफीर नूं बहुत ज़्यादा नाजायज़ समझने हाँ अगर वो बगैर वजह तो होवे, लेकिन जिथे जरूरत होवे, जिस तरह तलाक है कि एक अमल तो जायज़ है लेकिन अल्लाह नूं पसंद नहीं है, लेकिन वो है जायज़ है जिथे तुहानूं जरूरत होवे तुसीं दे सकते हो। ऐसे ही तरह तकफीर एक अच्छा अमल नहीं है,
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਬੂ ਦਾਊਦ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਗਲਬਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਦੀ ਤਕਫੀਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਫਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤਕਫੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਤਕਫੀਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੋ ਕੇ ਲੌਟੇਗਾ, ਕੁਫਰ ਨਾਲ ਲੌਟੇਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਤਕਫੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤਕਫੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਫਰ ਨਾਲ ਲੌਟੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਤਕਫੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕੁਫਰ ਨਾਲ ਲੌਟੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹਤਾਤ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਕਫੀਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਕਫੀਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਕਫੀਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਫਲਾਂਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਬੀ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮਿਰਾਜ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਸਮ ਰੇਜ਼ਮ ਤੇ ਅਮਲ ਤਿਰਬ ਨਾਲ ਮੌਜਜ਼ੇ ਵਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਫਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਕਫੀਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਜਿਹਦਾ ਕੁਫਰ ਜਾਂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਅਹਿਮਦੀ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਅਹਿਮਦੀ ਭਰਾ ਪਿਆ ਆਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਫਰ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੱਕੀ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵਾਤੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ भाई ਨੇ। यार पप्पू भाई 2 मिनट थोड़ा टाइम दे दियो। आमिर भाई ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸਰ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਦ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ सकता, क्या खुदा अपने जैसा कोई और सब कुछ कर सकता है? खुदा नबी भी और भेज सकता, भाई खुदा सब कुछ कर सकता है। अच्छा फिर माज अल्लाह जेड़े है झूठ भी बोल सकता है खुदा, फिर और भी गंदियां गल्लां फजूल मफरूज़ियां दे उत्ते करके कुछ उलमा ने ऐसियां तहरीरां लिखियां ने, ऐसियां गल्लां कीतियां ने जिन्हां दी जरूरत नहीं सी। वक्त दे नाल उलमा ने सिखिया है कि जड़ियां मफरूज़े दे उत्ते फतवे देने ने ये जायज़ नहीं है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, कि अल्लाह भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है। आज अल्लाह के जुम्मे कोई अल्फाज ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਬਾਰਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਦੂਜੇ ਉਲਮਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਹਾਬੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੱਟ की तरह खेलता है, पता नहीं कि लफ्ज़ उत्ते लिखे ने और जमा करवाता वगैरह जो कोई लफ्ज़ उन्हें लिखे ने, वो सारे उस तहरीर चों कढ़े ने ना जिहड़ियां तहरीरां उन्हां नूं पहुंचियां ने। वरना खुदा ते सिखां दा भी, हिंदुआं दा भी, मुसलमानां दा भी इक्को ही है ना, वो दूसरा तो है ही